करुणा, क्षमाशीलता, सहानुभूति हो, मैं सबकी मदद करूं। महाराज जी ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा महाराज जी, सबकी समस्याओं का हल? মহারাজ শ্রী, আমি পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক পথে চলতে চাই। আমি সবাইকে ভালোবাসবো। আমার মধ্যে করুণা, ক্ষমাশীলতা ইত্যাদি গুণ লাভ করতে পারি এবং আমি সকলকে সাহায্য করতে পারি। তার জন্য কি করতে হবে? उड़िया बाबा जी बचपन में सोचा मैं अन्नपूर्णा को प्रसन्न करके कुछ ऐसा बटलोई टाइप प्राप्त करूं जिससे किसी को भूखा न देख सकूं। बहुत आर्तत्राण उनका नाम भी था। दूसरे को दुख की निवृत्ति करना, लेकिन असंभव है। এই উড়িয়া বাবাজি ছোটবেলাতে ভেবেছিল যে সে অন্নপূর্ণাকে খুশি করে কিছু এমন ব্যবস্থা করবে যাতে কাউকে ক্ষুধার্ত না দেখতে হয়। তার অন্য নাম ছিল আর্তত্রাণ। অন্যদের দুঃখের সমাপ্তি করব, কিন্তু সেটা অসম্ভব। इतना संसार अशांत है, दुखमय है। जब तक वो भजन, देखो हम भोजन दे सकते हैं आपको, रुपया दे सकते हैं आपको, व्यवस्था दे सकते हैं आपको, लेकिन यदि मन आपका गंदा है तो निगेटिव सोच करके आप जो जल रहे हो उसे कैसे सुखी किया जा सकता है। সংসার এতটাই অশান্ত, দুঃখময়। দেখো, আমরা তাদের খাদ্য দিতে পারি, টাকা, সুন্দর ব্যবস্থাও দিতে পারি, কিন্তু তার মন যদি দূষিত হয় তাহলে খারাপ চিন্তা করে সে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। তাকে কিভাবে খুশি করতে হবে? किसी को अगर सुखी करना है तो उसे सत्संग सुनाया जाए, उसे अध्यात्म में चलाया जाए, उसे भगवान का नाम जप करवाया जाए, तो भले सुखी हो जाए। नहीं, रुपया देने से सुखी नहीं होगा। आप रुपया दोगे तो जितनी उसकी बुद्धि खराब, उससे और खराब हो जाएगी। तो हम किसी को अगर सुखी करना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। কাউকে যদি সুখী করতে চাও তাকে সৎসঙ্গ শোনানো প্রয়োজন। যদি তাকে আধ্যাত্মিক পথে আনা যায়, তাকে ভগবানের নাম জপ করানো যায়, তাহলে যদি সে সুখী হতে পারে। না হলে টাকা পয়সা দিয়ে সুখী করা সম্ভব না। যদি তুমি টাকা দাও তাহলে তার বুদ্ধি যতটুকু খারাপ তার থেকে বেশি খারাপ হয়ে যাবে। তাই যদি কাউকে খুশি করতে চাও তাহলে তার বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে হবে। केवल भोजन देने मात्र से या दवा देने मात्र से या धन देने मात्र से हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध है और पॉजिटिव सोच है तो भूख में भी वो सह लेगा और आनंदित रहेगा। अगर बुद्धि निगेटिव है तो तुम खवाओ भोजन, इसके बाद जाके वो गलत काम करेगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। শুধু কেবল খাদ্য, টাকা, ঔষধ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কাউকে সুখী করতে পারবো না। আর যার বুদ্ধি শুদ্ধ আর ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করে তাহলে ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও সে সহ্য করে নিতে পারে। আর যদি বুদ্ধি নেতিবাচক হয় তাহলে তুমি তাকে অন্ন পাইয়ে দিলেও সে পরে খারাপ কাজ করবে, আবার অস্থির হয়ে যাবে, কারণ তার বুদ্ধি ঠিক নেই। सबको सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। हम किसी को सुखी करना चाहें तो उसे भगवान में लगाएं, उसको नाम जप करवाएं, उसको सत्संग सुनावें, उसको धर्म से चलना सिखाएं, उसके पाप आचरण हटवाएं, तभी हम सुखी कर सकते हैं। সবাইকে সুখ প্রদান করার একমাত্র উপায় হলো ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ এবং ভগবানের নাম জপ করা। আমরা যদি কাউকে সুখী করতে চাই তাহলে তাকে ভগবানের পথে নিয়ে যাই, নাম জপ, সৎসঙ্গ, ধর্মের নিয়ম কানুন মানতে শেখাই আর পাপ আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারি, তখনই তাকে সুখী করা সম্ভব। दवा दे के, पैसा दे के, भोजन दे के, कपड़ा दे के, वो तो निमित्त मात्र सुख है। वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवान से होती है, धर्म से होती है। आज लोग धर्म का आचरण त्याग रहे हैं। आज उनको पता नहीं मेरा धर्म क्या है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को कुछ नहीं समझ रहा है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को काट रहा है। तो हमें लगता है जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी
तब तक परोपकार सही नहीं हो पाएगा। তা না হলে টাকা, খাদ্য, ঔষধ, সুবিধা ইত্যাদি এগুলো নিমিত্তমাত্র সুখ। বাস্তবিক সুখ প্রাপ্তি ভগবান থেকে পাওয়া যায়, ধর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়। বর্তমানে মানুষ ধর্মযুক্ত আচরণ পরিত্যাগ করেছে। এখন তারা জানেই না তাদের সঠিক ধর্মযুক্ত ব্যবহার কাকে বলে। বর্তমানে সামান্য কিছু অর্থের জন্য মানুষ মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে, সামান্য অর্থের জন্য মানুষ মানুষকে কেটে ফেলছে। তাই আমার মনে হয় যত সময় বুদ্ধি শুদ্ধ না হবে তত সময় পরোপকার সঠিকভাবে সম্ভব নয়। परोपकार तभी है जब उसका मंगल हो, और उसका मंगल तभी होगा जब बुद्धि शुद्ध हो, और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब वो धर्म से चलेगा, और धर्म से तभी चलेगा जब सत्संग सुनेगा और नाम जप करेगा। পর উপকার তখনই সফল হবে যখন তার নিজের অর্থাৎ সাহায্য প্রাপ্তি ব্যক্তি বুদ্ধি শুদ্ধ হবে। আর বুদ্ধি শুদ্ধ তখনই হবে যখন সে ধর্মযুক্ত ভাবে জীবনযাপন করবে। আর ধর্মযুক্তভাবে তখনই চলবে যখন সে সৎসঙ্গ শুনবে ও নাম জপ করবে।